मच्छर हूँ मैं, लुई मेरा नाम, साथ ही ये मेरे और घर कूड़ादान। डेंगू मलेरिया चुपकी मैं फैलाऊं, घर के कोनों में आके छुप जाऊं। चालू हूँ, पूरा हूँ, गंदा हूँ मैं, सिर्फ एक चीज उड़ा दे मेरी नींद, माँ के हाथ में मोर्टीन। नया मोर्टीन डीप रिजेक्शन कॉइल, कोनों में नहीं, घर ही छोड़ दो। मोर्टीन का असर कोने कोने तक है। साधारण कॉइल से मच्छर कोनों में छुप जाते हैं और बाद में काटते हैं। सिर्फ मोर्टीन डीप रिजेक्शन कॉइल के स्पेशल लेजर छुपे मच्छरों को घर से मार भगाए, ताकि आपको मिले 0 बाइट गारंटी। मोर्टीन, शक्तिशाली सुरक्षा। Come on, guys! No more Mortein! No more Mortein! What's the problem, Louis? Problem? Mortein High Performance Surface Spray is the problem. Geez, I hate it. Watch this. Mortein's just so fast compared with regular sprays. See? The poor cockies on the right cock it in seconds. The guys on the left are still tap dancing. I tell you, Mortein makes you cockies croak fast. More smart, more safe, Mortein. Come on, Louie! Lunch! Nah, they got that new Mortein Odorless. Ha! I can smell Mortein a mile away! But Mortein Odorless don't smell. Let's eat. All clear, Louie! I couldn't smell it! That really stinks. New Mortein Odorless. More smart, more safe, Mortein. Those guys better be careful. She's got that new Mortein Lure and Kill. Yeah. Hey, where are you going? I've survived bathrooms, laundries, and dining rooms. Uh-oh. Kills fast. I'm too quick for her. Look out! Mortein sure don't take no prisoners. New improved Mortein Lure and Kill. The fastest way to lure and kill an army of cockroaches. More smart, more safe, Mortein. These Mortein guys, first odorless fly spray, now there's odorless surface spray. What's that for, Louie? I can't smell. Yeah, genius, it's odorless. Mortein Odorless Surface Spray. Mortein. Same old menu. Nouvelle cuisine. I wouldn't eat there if I were you. It's Mortein Nest Kill. Yeah. Compliments to that. Think I've bitten off more than I can chew. Now he's killed his mates. I said Mortein Nest Kill was a recipe for disaster. New Mortein Nest Kill cockroach baits. Nothing kills like Nest Kill. She's spraying again? I don't know why she bothers. I never go near the stuff. That looks new. Mortein Lure and Kill. What's that mean? Harry? Hey, Harry, what you doing? Harry! Mortein Lure and Kill Surface Spray. Lures cockroaches and keeps killing for 6 months. More smart, more safe, Mortein. Out of my way, Louie. But they sprayed it with Mortein. That's for inside the house. No, new Mortein barrier. What's for up to 3 months outside the house. Yeah, sure. Out of my way, Louis. Sure, go straight through. Mortein Barrier Outdoor Surface Spray stops crawling insects before they get inside your house. More smart, more safe, Mortein. Mortein Rat Kill? Greedy guts will never get past those bait stations. Just one feed in your regatta. If only rats and mice could breed. Mortein Rat Kill. More smart, more sure, Mortein. Attention! All set to attack at sunrise, 0500 hours. Go, go, go! Hey, the attack is on! Mosquito force to Louie. Target sighted. How's it looking? Over. Oh, just a minute. Louis to Mosquito Force. Abort mission, abort mission. There's a Mortein King Coil inside. Get out, quick! It's almost morning. That coil must have burnt out by now. We're going in. Over. No! Mortein King Coil works for 3 extra hours. New Mortein King Coil lasts 3 hours longer and knocks out even the toughest mosquitoes.
Over and out. Mortein protects your family from disease-carrying insects. It's a disaster down here, Kylie. The pellets never made it this far in, but the throw pack, they got that all the way up here. Louis, they tell me it kills with just one feed. That's right, Kylie. Just one feed. They're delicious, too. Irresistible, in fact. This is a devastating weapon of rat destruction. Convenient to use and easy to toss into hard-to-reach places. Mortein Rat Kill Throw Packs kill with just one feed. More smart, more safe, Mortein. Vamos lá, Louis! Almoçar! Você está louco? Eles têm aquele novo Rodazol Inodoro! Ah, eu posso sentir cheiro de inseticida a quilômetros de distância! Mas Rodazol Inodoro não tem cheiro! Blá, vamos comer! Novo Rodazol Inodoro, o inseticida que realmente não tem cheiro. Tudo bem! Eu não sinto nada! Eu tentei avisá-los! Agora, novo Rodazol Inodoro. Mais ação, mais proteção. Rodazol. Por aqui! Fora, Rodazol Rodox! Fora! Ei, qual é o problema? O problema é que nós odiamos Rodazol Rodox Mata-Baratas! Veja! A tecnologia Rodazol Rodox é tão inteligente que paralisa e mata as baratas em segundos! Viu? Nenhum é melhor que Rodazol Rodox! Mais ação, mais proteção. Rodazol. Touché! Yuhu! Adoro esgrima! Pena que os tempos mudaram! Rodazol multi-inseticida inodoro mata todos os insetos! Hey, caiam fora! Eles têm Rodazol! O que eles têm de pernas não tem de cérebro! Ah, os tempos românticos se foram! Só as ruas são seguras agora! Novo Rodazol multi-inseticida inodoro. Mais ação, mais proteção. Rodazol. Atau virus kan? Louis datang tuh! Louis, marilah! Lebih baik kamu semua jangan masuk. Keluarganya dilindungi Shieldtox. Nahil kamu. Mana boleh, kami pantas. Jangan, ia membunuh lebih pantas. Kita tak boleh lawan Shieldtox. Shieldtox melindungi keluarga Anda daripada serangga pembawa penyakit. Nama saya Louis dan saya tak suka Shieldtox. Kami tak boleh masuk jika ia disembuh di rumah. Shieldtox melindungi keluarga Anda daripada serangga pembawa penyakit. Di rumah ini tak bahaya. Jom, kita berpesta. Alamak, Mortein Liquid. Lari, lari. Baru penguap Mortein Liquid, penghalau nyamuk terkini. Tindakan berterusan untuk menghalau nyamuk dengan berkesan. Ia memberikan perlindungan berterusan selama 60 malam. Mortein! Berkesan, kawalan efektif. क्या बोला डॉक्टर? टेस्ट बोले हैं इतनी बीमारियां फैली हैं जाने क्या प्रॉब्लम है हम है प्रॉब्लम ऐसा टाइफॉइड हम फैलाएं डेंगू मलेरिया हॉस्पिटल पहुंचाएं डबल एक्टिव वाला मोर्टीन गोल्ड मच्छर कॉकरोच के लिए बस एक काफी है मोर्टीन इसका डबल एक्टिव मारे सभी कीड़ों को बीमारियां अनेक सुरक्षा एक मोर्टीन करे अनेक बीमारियां स्टॉप मोर्टीन शक्तिशाली सुरक्षा नया साल नई बीमारियां मोर्टीन का मच्छर वाला स्प्रे अब नई इंटरनेशनल पैकिंग में जिसका नया पावर गार्ड फॉर्मूला दे और भी ज्यादा ताकतवर तहफ्फुज़ खात्मा तेज तरीन तहफ्फुज़ बेहतरीन कॉकरोच स्प्रे निकला तो मच्छर बीमारी फैलाएंगे मच्छर स्प्रे निकला तो कॉकरोच बीमारी फैलाएंगे दो तरफा हमला ले आइए दो एक्टिव वाला नया मोर्टीन ऑल इंसेक्ट किलर जो कॉकरोच और मच्छर दोनों को मार गिराए शक्तिशाली सुरक्षा सभी कीड़ों से نقدم لكم مورتين قاتل الحشرات الزاحفة
مع التركيبة المطورة لا شيء يقتل أسرع من مورتين. لا شيء يقتل أسرع. ¡Cabros! ¡Vamos por aquí! ¡Hasta aquí nomás llegamos! ¡Volvamos a escondernos! ¡Aquí nadie nos va a pillar! Llegó el nuevo Mortein Rincones y Rendijas. Solo este tiene la fuerza del rojo. ¡Oh no! ¡Mortein! Su fórmula exclusiva y su dispensador direccionable alcanza arañas, hormigas, cucarachas y sus huevos en los rincones más difíciles. Mortein, la fuerza que protege. Juntos! Baratas e outros insetos que entram na sua casa espalham sujeira e doenças. Na minha casa, não. Mortein Barreira Ativa. Só ele tem a força vermelha que forma uma barreira de proteção que mata baratas, formigas e aranhas antes deles entrarem e continua ativa por até 3 meses. Aqui tem Mortein! Não toquem na barreira! Não! Mortein, a força que protege. कोई लिक्विड डेंगू की पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। मम्मी मच्छर। आज कुछ ज्यादा ही मच्छर। नो प्रॉब्लम, अब डेंगू पे कंट्रोल मेरे हाथ में। मोर्टीन लाया पाकिस्तान की पहली लिक्विड मशीन पावर स्विच के साथ। जब मच्छर हो ज्यादा तो इसकी पावर करे ज्यादा, और जब मच्छर हो कम तो इसकी पावर करे कम। यानी कंट्रोल मेरे हाथ में। माँ और मोर्टीन से बच के रहना। मोर्टीन पावर गार्ड, मच्छरों का खात्मा 100%. Nyamuk sini makin banyak, ganas dan cepat sebar penyakit. Tuh, cepet kan? Siapa bilang cepat? Ini lebih cepat. 3 roda Mortein Ultra. 3 roda Mortein Ultra, formula double cepat, double efektif. Bunuh nyamuk seketika, bahkan kecoa sekalipun. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. Ayo, sebar penyakit. Kecoa sini makin kebal, gesit, jorok, sembunyi di mana-mana. Saya butuh bantuan sekarang. Hah? 3 roda Mortein Easy Reach. 3 roda Mortein Easy Reach. Dengan formula jitu terbukti efektif bunuh kecoa. Kini dilengkapi dengan Smart Sprayer. Kecoa sini cuma takut 3 roda. Kolera. Diarrhea. रोज-रोज का तमाशा आज बंद। गंदे गटर से हम हैं आते, कॉलेरा डायरिया हम फैलाते हैं। कल यहीं पे। कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं। नया मोर्टीन कॉकरोच स्प्रे। इसका दमदार फॉर्मूला तुरंत असर दिखाए और पूरे 4 हफ्तों तक चलता जाए। मोर्टीन के साथ बीमारियां करे स्टॉप। मोर्टीन, शक्तिशाली सुरक्षा। Temos várias táticas para invadir esta casa. Atacar! Não com a minha antibaratas Mortein. Só ela tem a força 1, 2, 3. Quando aparecem de repente, a solução é força 1. Mortein Robox mata as baratas na hora. Quando se escondem no ninho, força 2. As iscas mata-baratas Mortein acabam com todas elas. E quando tentam invadir sua casa, força 3. Mortein Barreira Ativa bloqueia a entrada e mata antes que elas entrem. Mortein, força 1, 2, 3. Mortein, a força que protege. मच्छर रात कर दे बेचैन और कॉल बुझने और बदलने की परेशानी अलग। यही राज है हमारी बीमारियां फैलाने का। ले आए नई मोर्टीन लिक्विड मशीन, जिसका नया पावर गार्ड फॉर्मूला डेंगू और मलेरिया से दे भरपूर हिफाजत। एक बार लगाएं 60 रातों तक मुकम्मल तहफ्फुज़ पाएं और कॉइल के मुकाबले में दुगनी बचत। खात्मा तेज तरीन, तहफ्फुज़ बेहतरीन। मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाएंगे। भाइयों चलो, मोर्टीन कॉइल नहीं है, हटा। ये कहां से? मोर्टीन कॉइल जैसी शक्ति मोर्टीन लिक्विड में? जी हाँ, वही मोर्टीन कॉइल की शक्ति अब मोर्टीन लिक्विड में, जो सैकड़ों मच्छरों को मार गिराए और आपको दे 100% सुरक्षा। भागो मोर्टीन! मोर्टीन, शक्तिशाली सुरक्षा सिर्फ 39 रुपीज में। It's me, Louis the Pest. It's dinner time. Mosquitoes love hiding in the dark. It's Mortein now!
Stop mosquitoes now with Mortein Knockdown. Mortein Knockdown, the power to protect. In stores now. Vem, vem. Vamos lá, que a farra tá boa. Chegou o Mortein Power Guard. Barata burra, aqui tem Mortein Power Guard. Só o novo Mortein tem Power Guard, uma fórmula com poder imbatível que mata na hora e continua matando por até 6 semanas. Novo Mortein Power Guard. Poder imbatível do primeiro ao último minuto. Mortein, a força que protege. Mantenha fora do alcance de crianças. मॉर्टिन जालिए छेन लुई का गैंग शाम को आया, स्लो कॉइल इनको भगा ना पाए, ये तूफान की तरह आएगा, डेंगू और मलेरिया का पेशेंट बनाएगा। हैया, इसका 3 मिनट में करे इलाज, सुपर फास्ट मॉर्टिन इंस्टा कार्ड। मोड़े, जलाए, बुझाए। मॉर्टिन का एक्टिव TFT 5 गुना तेजी से मच्छर मार गिरा है, सिर्फ 3 मिनट में। Mortein Instacart, मच्छरों का काम तमाम। Oigan, vamos por aquí. Nos equivocamos. Retrocedan. Aquí nadie nos podrá alcanzar. Mortein Rincones y Rendijas. Su fórmula explosiva y válvula ajustable extendible también funciona hacia abajo, alcanzando a los insectos en los lugares más difíciles. Mortein, la fuerza que protege. Y para proteger tu casa por fuera, Mortein, barrera activa, que forma una barrera protectora que mata insectos por hasta 3 meses antes que entren al hogar. Mortein, la fuerza que protege. लुई 6 बज गए। डेंगी लेफ्ट, चिकनगुनिया राइट, बाकी मेरे पीछे। नहीं, फिर से ये स्लो कॉइल। अच्छा मैं मर गया। लो, मैं फिर मर गया। स्लो कॉल के बदले चलाइए नया एक्टिव TFT वाला मॉर्टिन इंस्टाकार्ट। इसे मोड़ो, जलाओ और बुझाओ, आसान। मॉर्टिन इंस्टाकार्ट 5 गुना तेजी से मार गिराए। ख़वातीन और हज़रात, बहादुर और नाकाबिले शिकस्त लुई को खुशामदीद। 200 मलेरिया के केसेस, 500 डेंगू इन्फेक्शन, कोई है जो इसे मार सके? मॉर्टिन! अब आया नया पहले से ज्यादा ताकतवर मॉर्टिन इंस्टा स्प्रे। इसका एडवांस फॉर्मूला मच्छरों को फौरी मार गिराए। नया मॉर्टिन इंस्टा स्प्रे करे 100% मच्छरों का खात्मा। आक्रमण! लुई, टाइम अप। सॉरी यमराज, पर ये मशीन क्या मारेगी? अरे नादान, मशीन नहीं, रिफिल लेगा जा। मॉर्टिन रिफिल किसी भी मशीन पर लगाओ और वही दुगनी तेजी पाओ। अब वही दुगनी तेजी सिर्फ 49 रुपए में। मॉर्टिन, छोटू दाम बड़ा काम।